दुति काम करो शुणिण प्रभु से नारायण निश जीवी राधापुर को भावती मोहन निज शरीर को गुपत कले से दामोदर विस्तार करिले शरी को प्रभु नंद कुमार सिंह द्वारे जाई प्रवेश हेले सही माधव उठर उठ राधे उठ गो माई मगलाहार तुई जीव खेले राधे गो मुई अटे पर तुई जल खेले राधे गो सखी मुहे विमीन गजदंत बलंगर निद्रा खंडिक भांगल किश्वरी ओहरे कैसे डाकुच मोर नाम को धरी राधे गो द्वारे डाकुच कुंज बिहारी मई गो सखी नाम कुंज बिहारी जे श्री सुख सारी बाबू गो मोर गेला रात्रि आसबे की परी नाना राधे नाम कंसारी मो नाम कंसारी सखी गो आग मरा नाम कंसारी इमा की गा ये ननी ये देखो तो लो भाई केनो चोरमन आसी करे केनता माई गो बोली डाकु चंजिए कि आसी चंजे जो तो टिके पचराबो ए देखुथिबो हां जो देना गो बाबू ओ तमे के नाचे बेला तम ना कना गो मोर ना बजरो छ हाय मी केन वाई छ हां तमे के आसी छ तम ना कना तमर का कना तमर घर केने मोर ना कहना बोल मोर ना हो कृष्णचंद्र मोर ना हो 14-15 तमे केनु आसी छ गो मी गोपपुर रु आइसे तमे जे मैं खपरपुर आइछे गो मां ते मां बोलु छी हे बहु का बोले लो से माने पर कृष्णचंद्र भगवान पर आसी छन लो केनु आइ छ गोपपुर आसी छन आ तांको से 14-15 पर खपर ऊपर आसी छन का सत्य नोनी लो वालो कृष्णचंद्र भगवान कहीं आसबे पर घर के की रात रे बोलो छ मत विश्वास ने लागबा और मोर भाउज कथारे पत्रा म कहि पारबे कबली कहब जत बाबू गो हां मोर बहुत को विश्वास नहीं करबार के यार गुडी कथारे केनता बोले राती बीती कृष्णचंद्र भगवान कहीं आसबे बोली होय गो राती बीती बोली कथा ने सब भगवान जते बरे जनता जाके दर्शन दिली हां सकालू बेला बुढ़ा नु सकाल डाखनु नहीं आलो आरी छना का करबे आसी छ हाथ की बेल के हमर भक्तमंगर संग बिजी टिके थिनी देखलो बिजी थिनी बर जन्म तब भी डाउट लागु छ महापुर मानगला बिजी रहस पार्टी करथिनु काणा आनथिलो बोल काणा आनथिलो 2 केजी बियर छोटा ई भगवान माने मटन देखि दही महिरा पार्टी हेतला बोलो मुनी लो वालो ताले लागे कथारे पत्रा माने आगो बांगटो टांगटो हे करी सुना जासे पकड़ा न आगो बांगटो टांगटो हे करी सुना और जासे पकड़ा न ए मोर सुरु बाबू गो मोर टिके पिला गो राजा कथा टेमी पचारू चकह हेले ननी लो हंताल पत्रा माने का पत्रारो सतेल बनी आगे बांट टांट हे करे सुना जास पहरा लो
लगे आउथला हो सिगन खाइबार लगी ହଏ ନା ରେ ସିଗନ ଖାଇ ହଁ ତମ ନାକେ ବାର ସୁନା ଲାଗିଛି କି ସିଂହରେ ହେତି ଲାଗି ନେଇ ନ ମା ମନେ ଅଛି 6 କେଜି ହେବା ହଁ କା କରଛ ତମର 6 କେଜି କିଏ ନେସି दूसरा चंद मारवाड़ी के पतराबू मास्को 2 क्विंटल लखन सिगन दउ छे କା କରବାର ଲାଗି की करसी गो मां ତାନେ ସିଏ ଆଗ ବାଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ହେଇ କରି ସୁନା ଯାସେ ପାଣ ये मसरू बाबू गो मर टिके पिला गो राजा कथा तुम्हें पचारू चक ये मसरू बाबू गो मर टिके पिला गो राजा कथा तुम्हें पचारू चक नोनी रो ए नोनी वाला हेले केनता कथारे पिला के पत्रा मा जानि छ केना কথা লো कहि दोचे आगो तमर मां मामू केते भाई बन कोसी दब नंदर बेटा को मते कोसी दब नंदर बेटा आर तमर मां मामू विवाह इतले का के कह मते सत कथा আর তোমার মা মামু কেতে ভাই বোন কহি দেব নন্দর বেটা গো মতে কহি দেব নন্দর বেটা আর তোমার মা মামু বিবাহ ইতলে কাকে কহ মতে সত কথা কে তোমার মাউসি মামু কেতে জন তোমার মা বড়মা কেতে জন তোমার মাউসি মামু কেতে জন হেলে বাবু গো कह कह कोयले कुना के बागो गो ये मसरू बाबू गो मरती के पिला गो राजा कथा तनी पचारू से कह ये मसरू बाबू गो मरती के पिला गो राजा कथा तनी पचारू से कह बाबू को कह कह ये चली तुमर चंद्रसेन मामू को छाड़ी करी मां कंस मामू को छाड़ी करी तुमर मामू माने चली के तुमर ओरिजिनल मांकर पिठीरे जन्म होई चंदिता हए हे चंद्रवीर के अरे फंस के छाड़ी कहबो होय फंस वाला बुझबे का कहां से बोलो कंस मामू मरी कर कहबो आकांता से इना कौन सा यात्रा हो जे कौन सा यात्रा हां इना जदे मोर मामू नहीं हेता मतलब केंदा डोखाबा लास्ट दिन को कहबार कथा कहजो रो तुमको तुमर कंस मामू का चंद्रसेन मामू को छाड़ी कर कहबा बोलु हमें डोकाबार कथा नहीं कहबा हए तमर मामू माने केतना बोली गिर हां केतरा बोली पचरे अरे तो दुईटा तो तमे जन दुईटा कह जाय दुईटा निये बारे कोका बोवा लागवले सडा नी हां डोखा जा महीना कौन सा जात्रा कर मेरे भंजा आ तीन महीना यात्रा करना चाहिए डोंट करबो बोले या मैं डोंट करो छी नहीं ना ए कथा कहबो तापरे तमर मौसी मां बड़मा माने मिसी करी से माने केते जन तांकर नाम माने का काना आर तमर बापा केतटा के विवाह होइथिले सब हे करी हिसाब दब केते जन आर केन पुराण रे प्रमाण अछि जे कहबो तो सखा कृष्णंकर मां बर्मा मामू में सिकरी केते जन भाई बहन भाई बहन से माने हां और मोर बाप रे केते के ब्याह आई छे हए काना हसु जो कहबो तो कहबो नहीं महा मुश्किल हेबा ओए गो मां मने तो बुआ मने तो मां के ब्याह है गुटे के ब्याह है जे मोर बुआ दुईटा मोर मां दुईटा गुटे मोर मान्ना गुटे यशोदा हां और मोर बा मोरा पान्ना गुटे नंद राजा गुटे गली गुटे गुटे जुड़ी गली मोरा पान्ना गुटे वसुदेव वसुदेव और गुटे देवकी हए खाबो की आगो केनता में बाहरी टेका हो मोर मान्ना देवकी बहिनी कुर्सी आर सिगन खाई जे सखा इटा हला मोर मां मने दुईटा मोर बुआ मने दुईटा हां जेरत देवकींकर पिठीरे जन जन्म हेचन तमर मामू माने तांकर नाम माने का काने हए आ देवकीर पीछे जेत की तार बोटटा के मोर मां मने तीनटा भाई बहन मोर गुटे न मामू नहीं हे पारे कह
যে সখা কহি দো হো কবাট খুলব কা বলো পহলা জবাব করে করো এ নানি পিলা ইচ্ছা দেখো তো কেনতা যে কবাট খুলি দেলে ভাল ঢুকি আয় তো খাই তুই তো মই করি বলু তো নাই কা বাক্য তুই রক্ষা করো সত্য নহ সৌদা করো আগে কই দেখো তো পহলা কহতাল যদি বিশ্বাস লাগবা বলে কবাট কে খুলি দেমু নহলে কইবো নাহি মা তো যদি তুমি খুলবা বলে আমি কহেমু হয় তোমার দহি মই নেই শোনো তো পহলা জনকর ভরসা জিতবাকে পড়ছি ভরসাটা জিতিস তারু তারপর যা আপে আপে বাবু আস বলবে বলে থামো মই তা বুঝাই কৌছে পরা গোপপুরর গুটে পরাগ নিমল মানা বুঝ আবু খালি আমার পরা তোর তোমা মিনে ফিকি হগো ফের কেতে বেলা গোলা বলে সয়ো ডরাউ থুল কে আর হেব যে সখা খো বাবু অপসন হইছন বলা দিনা দেখি কে এই মগ মজা নেই কোন যে সখা মাইতা বুঝাই কৌছে পরা মাইতা বুঝাই কৌছে পরা গোসুর নাগরি হিরাগা মাগি নাগরি হিরা नहीं कर मत जप होरा नहीं कर मत जप होरा गो माई कियो घाधरा गो सुना मोर उदिया तोरा এ নানি হেনতা করি না খাটো পিয়া ফেক ফেকাই বিজি হান্তা পড়ছি গররা তালিমিতা এটা মেঢ়ি মারানো হয়ে যাই হেলে পি ଯିବା ঠিস নি করে আমতা ঢাস করছি হিয়াড়া সিং ফালে উতরি ଯିବା ବି ছাড়েনি গররা গুটে তালি পড়ি করে বাউর সিং ঠিয়া হইছে আর তোমার ননির সিং যে গোল হই গলা হয় না বা যে সখা কৃষ্ণঙ্কর মা মাউসী মানে কেতেটা বলছ আগো মা মনে মোর সাতটা গো আর মন দেই তুই শুনু থা মাই মন দেই তুই শুনু থা চারি কোটি মা মটন পোরা সাতটা মা চারটা মামা সাতটা মা তোমার 7 4 11 ধন্যবাদ তোমার যাইকে ইটা গড়লা লেখান জনম করজন ছুয়া পিলা গলা গুসরা ছাড়লা আনতা ছুয়া আগো পূর্ব কাଳରେ ଛୁଆ ପୁତା করবার লিমিট নি থাই দেখে उसो कसा नहीं मिलू थे डॉक्टरी सुविधा नहीं होते পছন্দ করবার লাগি तो उसो कसा भी नहीं मिलू थे बंद कबर लगे तो हेतु नो अनलिमिट थाड़ी जन जहाज हो বলে পূর্ব কালে সাতমেন গো হাতে না মির্জা নংলা নংলা লাগরে বুলুথিবে এই তো মা শিয়াল পতর পিনুতিলে सियाल पतर बिंदु थे আগর কালর যুগা 20-30 টা লাখান ছুয়া ছাড়ি ছন এ তোমার ওছে মোর অজা গুটে পচিছে যেটা জঙ্গলর জঙ্গলি মনুষ মানে পিনুতিলে শিয়াল পতর ওহে 20 বছর হলানো গুটে বুঢ়াটা পচিছে আমর গাঁ হেলে তার 12টা পিলা আর 6টা টুকেল বলা ভাব মনুষ কে হেলে বুঢ়া পচিছে তাল হয় গো ই যুগা পরে দেখু যুগ মোর মা কুকুরা মানে হুঁশিয়ার হেলে কেনতা कुकड़ा का बोले होशियार है हो সখা আগর কালর যুগ 30টা 40টা লাখান কুকুরা মানে অন্ডা পারু দিলে এচিন তরসল 10টা বিনি পারবার দুইটা কমে দিছে 8টা তরসল ছাড়ুছ কাহালা যে छोटा परिवार सुखी परिवार बोल তারপরে কই দিছে মুদি সরকার দুইটা ছয় আর তিনটা নি করো বন্ধ করো বলছে তাহলে কুকুরা মানে বি হুঁশিয়ার ন কা করে মুসা চিল বেটা মু বলি जे सखा आगो मा मने मोर सातटा मन दगी तुई सुनु था गो मन दगी तुई सुनु था चारि कोटी में मोटन पोरा चारि कोटी में मोटन पोरा गो सुन नागरी हीरा ग मई मोर नागरी हीरा না ফিতা খুচি থা सखा इटा मोर 7टा मा 4टा मामा
হেলে মোর সাতটা মা কে কে জানছ কে কে সাতটা মা বলেনি হেবারে মোর মা মঙ্ক না কহি দো যে কোনুথ আগ প্রথমরে ধ্রুত দেবা পরে শান্তি দেবী জন্মিলা গো পরে শান্তি দেবী জন্মিলা উপদেবা শ্রী দেবা গো জন্মিলা দেবা খিতামাই পাঁচটা হেলে গোরসলতা আর দুইটা কহ আর দুইটা হজি গলে হজেই গলে কারণ আর দুইটা কহ বলছ দশটা কই করে ভোট আরে সহদেবা দেবা কিটি পরা মোর লাস মঞ্ঝামা যেটা কি লাস মঞ্ঝা বস হ্যাঁ সেটা হচ্ছে সহদেবা সহদেবা লাস কে মোর মা জন্ম হয়েছে দেবকী বুঝলু ই মোর সাতটা ভৌণী কো ই মোর মা মানে সাতটার ভৌণী হ্যাঁ হ্যাঁ যেন সাতটা ভৌণী এথিলে এটা হচ্ছে উগ্রেশনঙ্কর ঝিও হ্যাঁ তো ই সাতটা ভৌণী কো মোরা একলা বিয়া হইଥିଲେ বসুদেব মতে গলা ফুসলা হইଥିଲା ডেলি করুଥିଲା মতে কানা রে তোতে তুই যে জায়গা চকড়া হইছে বলে আমার বা ফোন भी চুপি দেলা সখা মন মুই তাকে উষো দেইছে খাইছে যে চকড়া তুইটা চুপা তোমারও সব কাম নি দেলা আর বিহলি গলা নো হ্যাঁ? বলে মোটা বংশুদি নেই মেসি থাকি नहीं में सब যে সখা এটা হচ্ছে কৃষ্ণঙ্কর মা মানে অরিজিনালটা বলে গুটে বুয়া যদি কুড়েটা বি রখলা তো আমি মা বলবা না মাসি বলছে ই বুয়া মোর বার শালিকে কা বলবি তুই দিনে বি যদি রহিতি তুই বলে মা বলতি তুই যে সখা কাহে যে আগো প্রথমরে ধৃত দেবা পরে শান্তি দেবী জন্মিলা আগো পরে শান্তি দেবী জন্মিলা উপদেবা শ্রী দেবা জন্মিলা দেবা রাখিতা মাই জন্মিলা দেবা রাখিতা সহদেবা দেবা কিটি পরা সহদেবা দেবা কিটি পরা গোসল নাগরি হীরা গামনি নাগরি হীরা তো সখা এটা আমার সাতটা মান না বলে গলা মোর চারটা মামো কে 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 কৃষ্ণঙ্কর অরিজিনাল মামো চারটা কে কে আগ দেবদান উপদেব তৃতীয় হেলা সুদেব গো তৃতীয় হেলা সুদেব দেববর্ধন চতুর্থ দেখো যাই ভাগবত গো দেখো যাই ভাগবত তোরে প্রমাণ আছে এটা ভাগবতরে প্রমাণ আছে ভাগবত অংশরু হরিবংশ জন্ম রাইট পছে হরিবংশটা পাইব পহলা ভাগবতের যেটা নেই থিবা হরিবংশের সেটা নেই থাকে নেই থাই কারণটা কেন মূলরু মূলে কে দেখব মুনকে দেখবু হেনে কম থিবা সত্যি তো সখা আগ দেবদান উপদেব গো তৃতীয় হেলা সুদেব মাই তৃতীয় হেলা সুদেব দেববর্ধন চতুর্থ দেখো যাই ভাগবত গো দেখো যাই ভাগবত পরি ভাবি কোনা লেখে পরা পরি ভাবি কোনা লেখে পরা গোসু হরি হীরা গামনি নাগরি হীরা তো সখা এটা আমার সাতটা মা চারটা মামা যেটা কি মোর মার পিঠি জন্ম হয়েছেন দেবদান উপদেব তৃতীয় হেলাসু দেব দেববর্ধন চতুর্থ এটা ভাগবতরে প্রমাণ আছে বিশ্বাস হলে মাই ভাগবত যেগিরি দেখি দেব আর বাবু সৎ কহলে কি মিছ কহলে বলবো আর ঘরকে কলে কলে ডাকি নিও তমকু আনমু রে খায় তো ন হেবারটা হেচে হেলে মন নাই বলি করে কহব জ কবাট কি বলে যে হেলা কিনি হেইছে হেবারটা হেলা হেলে কাহানো শুনি কি আসি বেটা বলি কহ বিশ্বাস নেই লাবার বলি তুই বাউরি কি তো নাই নাই তুই বাউরি কি তোর ঘর মন সবাই দেব ওরা বাউরি ইমরা সবে হ্যাঁ মোর কথা পরে আমি কেন শুনি কি আনি কহি তুমি দেখতো আর বাইরে বিনা পত্রর খলি তুমি তো ছুয়া হইছিল তুই কেন জান কেন ছুয়া হইতিলা ও ছুয়া হিদিন এম পড় হেলে মনি সোপে বলে কে না কইতিবা তুমকু মোর বুয়া হ্যাঁ তো দিলে ও মামু ঘর কে নি জন কে মামুর ঘর কথা শুনি পোকা কই দেছে মতে বিশ্বাস নেই লাবার না এ মা হেলা বেলা উলহ খাইমু আমি না শুনি দিলে পাবে না গো
हाँ जे छाड़ा से कदा सुनी करी भी आसे करी कहनी नहीं करी तमे कबाटा खोली देओ नहीं है पारे कबाट नहीं है पारे खुलबा नहीं खुलो नहीं है पारे खुलो ना देखो मुई बुत में